सोहबत ने उसको मकाम कुतुबियत तक पहुंचा दिया। अब मैं आपसे कहता हूं कि गौसे पाक का जुब्बा पकड़े तो कुतुबियत के मकाम पर पहुंचे, और जो रसूलुल्लाह के कदमों पर जान दे उसे रब्बे जुल जलाल गौसियत के मकाम पर पहुंचाता है। एक बात याद रखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो सहाबा ने अपनी जानें दी हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, गौस, कुतुब, अब्दाल, नुजबा, शुरफा कोई वहां तक नहीं पहुंच सकते जहां रसूलुल्लाह के सहाबा पहुंचे। क्यों? सोहबत का असर है, सोहबत का असर है। इसीलिए सोहबत चुन करके इख्तियार करो, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़े। हमने तो पुलिस को भी देखा है, खामखा कुछ लोगों को उठाते हैं और ले जाते हैं पकड़ करके। क्या कसूर है भाई इसका? कहा फला नशेड़ी के साथ तो ये भी कांटेक्ट में था। कांटेक्ट में तो था ही, हम इसको तलाशी लेंगे, कहीं इसका भी जुर्म निकल गया तो वही सजा इसकी भी होगी। अभी तो शक में उठाए हैं। मेरे अजीजों, हाल तो अब ये है कि अगर गलत लोगों का फोन भी 2-3 बार हमारे फोन पे आ गया तो भी आप अंदर जा सकते हैं। ये सोहबत का असर आप देखो। दुनिया में जब आपको पकड़ा सकता है तो फिर आखिरत में किस कदर सख्त होगा, अंदाजा करो मेरे अजीजों। इसलिए अपनी सोहबत को पाक रखो, अपनी सोहबत को पाक रखो। ऐसा नहीं है, बाज लोग ये कहते हैं कि हम तो उसमें कुछ हिस्सा नहीं लेते। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, अब सोहबत के लिए बाज तफरीक भी मैं आपको बता दूं। अवामुन्नास, आप लोगों के लिए ये जरूरी है कि अपनी सोहबत का इंतखाब खूब अच्छा रखो, अपनी औलाद के लिए भी। अब रही बात उलमा सालिहीन, उलमा हैं, मुबल्लिगीन हैं, दुआत हैं, इनका काम क्या है? लोगों की इस्लाह करना। मिसाल के तौर पर अगर हम चंद नशा खोर लोगों के दरमियान अगर बैठे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उनकी सोहबत हासिल कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारी छाप उनके दिल पर डाली जाए। तो ये सिर्फ उलमा, दुआत, मुबल्लिगीन का काम है। जैसे डॉक्टर मरीजों के बीच में रहता है तो बीमारी नहीं लेता बल्कि उनकी बीमारी को दूर करता है। लेकिन अवामुन्नास, आम लोग अगर बीमारों के साथ रहने लगे तो फिर ये कहा जाएगा कि ये बीमारी ये भी ले लेगा, ये कहा जाता है। लिहाजा एक वाकया तो गौसे पाक का मैंने बताया कि चोर भी मकाम कुतुबियत पर पहुंच गया। वजह क्या थी? दामन हाथ में किसका था? गौसे आजम का था। इसीलिए जमील कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह यूं फरमाते हैं, अजीजों कर चुको तैयार जब मेरे जनाजे को, तो लिख देना कफन पर नाम वाला गौसे आजम का। अब दूसरी बात, बगदाद मुक़द्दसा में जो एक वाक़या मशहूर है कि हज़रत शेख अहमद जाम अपनी शेर की सवारी करते हुए बगदाद के किसी भी मोहल्ले में जाते तो उस मोहल्ले वाले एक गाय उनके शेर को कुर्बान कर दिया करते थे। वो गौसे पाक के मोहल्ले में आए और बोला कि जाओ शेख अब्दुल कादिर जिलानी की खानका से भी एक गाय हमारे शेर के लिए ले आओ। गौसे पाक ने मना नहीं फरमाया, अपने खादिम से कहा ले जाओ लंगर खाने से जो गाय होगी। लेकर के गए, लेकिन वहां पर हड्डियां खाकर पलने वाला एक कुत्ता, पाला हुआ नहीं पला हुआ, दोनों में बहुत फर्क है। पाला हुआ नहीं, खुद से पला हुआ कुत्ता निकला साथ में, उसे किसी ने ट्रेन करके भेजा नहीं था। इसीलिए मैंने लफ्ज में ही कहा कि पाला हुआ नहीं है, पला हुआ। और गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आस्ताने से जब वो गाय शेर के करीब पहुंची तो शेर भूखा झपटा मारने ही वाला था कि ये कुत्ता उस पर झपटा मारा और दम ज़दन में शेर को चीर करके रख दिया। ये शायद वाकया ऐसा पहला होगा कि एक कमजोर कुत्ता जंगल के राजा पर भारी हो गया हो। अब तक हम सुनते यही आए थे कि जानवरों में शेर जो है राजा होता है, लेकिन यहां राजा का बाजा खत्म हो गया। क्यों? गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मोहल्ले में आया और कुत्ता जो है शेर को फाड़ कर 2 टुकड़ों में बदल दिया। दुनिया ने इस मंजर को देखा और आला हजरत ने फरमाया, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा थे, शेर को खातिर में लाता नहीं कुत्ता तेरा। अब यहाँ पर मसला ये है, शेर शेर ही था वो और कुत्ता कुत्ता ही था, और उसूल आज भी वही है कि शेर ही भारी होता है, लेकिन ये उसूल उस जगह टूट जाता है जहां कुत्ते की निस्बत दरबारे गौस से हो जाए। अब मैं आपको ये कहता हूं कि कुत्ता है, कुत्ते पालने की
ہمارے ہاں شریعت میں اس کا حکم نہیں ہے. بعض مقامات ایسے ہیں جیسے کھیتی باڑی یا حفاظت کے لیے ان کو شریعت نے مستثنا رکھا ہے. جس جانور کو ہم پالتے بھی نہیں, خود سے گھروں کے پاس بیٹھ کر پل جاتا ہو, بیٹھ کر کے پل جاتا ہو, اس کتے کا حال یہ ہے کہ دربار غوث کے سائے میں بیٹھا کرتا تھا, غوث پاک کے آستانے کے سائے میں بیٹھا کرتا تھا, اور طاقت کا حال یہ ہے کہ جنگل کے راجا کو بھی پھاڑ کے رکھ سکتا ہے. یہ صحبت کا اثر ہے, یہ صحبت کا اثر ہے. اب دوسری بات میری یہ توجہ سے سنو, دوسری بات یہ سنو کہ غوث پاک کے دسترخوان پر پڑے ہوئے ٹکڑے یا پھینکے ہوئے ٹکڑے کھا کر پالا ہوا نہیں بلکہ پلا ہوا کتا شیر پر بھاری ہو سکتا ہے. اب سوچو کہ غوث پاک نے جس کو پالا ہو, پلا ہوا نہیں بلکہ غوث پاک کے ہاں پالا ہوا, اور وہ بھی کتا نہیں, کوئی وقت کا عالم دین ہو تو پھر وہ اپنے زمانے کا مجدد اعظم بن جاتا ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ پھر اس کو یوں کہتے ہیں, میں یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں غوث اعظم کا وہاں پر دربار کا کتا ہوں, بلکہ وہ پلا ہوا نہیں پالا ہوا. اور جس کو غوث پاک کی نسبت حاصل ہو, عنایت حاصل ہو, پھر وہ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت اپنی قسمت پر کہتے ہیں کہ میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد, بغداد کے کتے میری قسمت کی قسم کھائیں گے. اعلیٰ حضرت فرماتے کیوں, ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا, ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا. اور اعلیٰ حضرت اسی نسبت اور اسی صحبت کے بارے میں کہتے ہیں, یا سیدی عبد القادر جیلانی غوث اعظم, تجھ سے در, در سے سگ, اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. غوث پاک سے ان کے دروازے کو نسبت ہے, ان کے دروازے سے کتے کو نسبت ہے, اور کتے سے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مجھے نسبت ہے. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا, اور جس کی گردن میں پٹا ہو تو اس کو میونسپلٹی والے اٹھاتے نہیں ہیں, کیوں, کسی کا پالا ہوا ہے. اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے, حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. ہم بھی دعا یہی کرتے ہیں کہ سرکار غوث پاک کی نسبت آخری سانس تک ہمارے ساتھ برقرار رہے, قائم و دائم رہے. میرے عزیزو, خلاصہ کلام یہی ہے کہ صحبت دیکھو. قرآن کی آیت میں نے پڑھی, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے بندوں کے ساتھ ہو جاؤ, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, ورنہ بروں کے ساتھ جب آفت آتی ہے تو تم بھی اس میں پس جاؤ گے. یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ جس جگہ جوا کھیلا جاتا ہے, جگہ کا کیا قصور ہے, کھیلنے والوں کا قصور ہے نا, جس جگہ, لیکن فرمایا گیا کہ اس جگہ سے 40 دن کے لیے برکتیں ختم ہو جاتی.